기도하겠습니다. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 오늘 이 자리에 성령으로 충만케 하여 주옵소서. Señor, permítanos la llenura del Espíritu Santo hoy. 코스타리카와 리몬 지역 전체를 덮고 역사하는 추악하고 더러운 저주의 세력이 완전히 무너지는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que todas las fuerzas de las tinieblas que son tan sucias puedan caer totalmente en esta región de Limón, en toda Costa Rica. 성경에 있는 원색 복음이 회복되는 시간이 되게 하시며 Permite que se pueda restaurar el Evangelio de la Biblia. 성경의 전도 운동을 회복함으로 코스타리카와 중남미와 전 세계를 당대에 복음할 수 있는 축복이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Y obra para que verdaderamente se pueda restaurar el evangelismo que nos dice la Biblia y que así en toda Limón, en Costa Rica y también todo el mundo pueda ser evangelizado durante nuestros días. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 할렐루야. 반갑습니다. Mucho gusto. 저는 하와이에서 목회를 하고 있습니다. Yo estoy desarrollando mi ministerio en Hawái 생긴 거는 약간 중남미 사람처럼 생겼지만 저는 한국 사람입니다. y parezco un poco latinoamericano, pero soy coreano. 저는 처음에 이제 캐나다 밴쿠버로 가서 한 3년 정도 있었고요. Estuve en Vancouver, en Canadá, durante 3 años 미국 그 워싱턴 DC에 한 7년 정도 있었습니다. y estuve en Washington durante unos 7 años. 그리고는 LA에 한 1년 있다가 하와이에 간 지는 한 2년 됐습니다. Y estuve en Los Ángeles 1 año y estoy ahora en Hawái durante 2 años hasta este punto. 근데 지금 미국 안에도 캐나다 안에도 스페니쉬를 쓰고 있는 사람들이 굉장히 많이 있어요. En Estados Unidos y en Canadá hay muchas personas hispanohablantes. 그래서 이 시대에 하나님이 스페니쉬권을 통해서 당대 세계복음을 중요한 시간표가 왔다고 저는 믿습니다. Y yo por eso creo que verdaderamente Dios ha preparado una hora para que la evangelización mundial durante nuestros días ocurra también a través de la gente hispana. 저는 스페니쉬를 하나도 못해요. Yo no puedo hablar nada de español, 뭐 글로리아 디오스 이 정도, solo gloria a Dios 벤디시오네스 뭐 이 정도, o bendiciones 뭐 올라 이 정도밖에 몰라요. u hola, solo sé esto. 근데 제가 버지니아에 있을 때 스페니쉬 사람들이 굉장히 많은데 미국에서는 너무 어렵게 삽니다. Pero cuando estaba en Virginia había muchas personas hispanohablantes y viven en condiciones muy pobres. 원베드 아파트에 20명이 살아요. Entonces en un cuarto de apartamento viven 20 personas. 그리고 불법으로 체류를 하기 때문에 정식적으로 취업을 못해요. Y como ellos están ilegalmente en Estados Unidos no pueden trabajar legalmente. 그래서 누가 일 같은 거 시킬 때 나가려고 아침 일찍 막 우글우글 50명, 100명 이렇게 모여있는 인력 시장이 많아요. Por eso es que hay muchos restaurantes en donde se reúnen 50, 100 personas para trabajar muy temprano en la mañana. 근데 지나다니다 보니까 나하고 닮은 사람들이 많더라고요. Pero al pasar me di cuenta de que muchas de estas personas se parecen a mí. 특히 이제 마이애미 같은 데는 보면 월마트도 90% 직원이 영어를 안 쓰고 스페니쉬를 써요. Especialmente si miramos en Miami, en Walmart, las personas, el 90% solo hablan español. 그래서 저 보면 저한테 막 스페니쉬로 이야기를 해요. Las personas me ven y me hablan en español un montón. 제가 중남미 사람처럼 생겼나 봐요. Parece que aparento ser latinoamericano. 그런데 이제 버지니아에서 저분들에게 복음을 한번 좀 전해주면 좋겠다. Pero verdaderamente en Virginia dije, me gustaría que ellos conocieran el Evangelio. 혹시 우리 아버지가 중남미 다니면서 우리 모르게 애들을 낳아놨나 왜 저렇게 나하고 닮았지 그런 생각도 해보고. Y también he pensado, ¿será que tal vez mi padre estuvo por Latinoamérica y tal vez estuvo, tal vez teniendo algún encuentro allí y me tuvo a mí? 그러니까 저희들이 이 전도지가 한 장이 있어요. Yo tengo también aquí un folleto de evangelismo. 안 보이겠지만 여기는 스페니쉬를 써놓고 그 밑에다가 스페니쉬를 읽는 한국 글자가 적혀 있는 거예요. Y no lo ven desde allá, pero aquí está escrito en español y también está escrito en coreano lo que se puede leer en coreano para que suene en español. 그래서 제가 한 5년 전에 저 혼자 처음으로 스페니쉬를 하나도 못하는데 그 사람들한테 가서 이거 가지고 좀 읽어줘야 되겠다 복음을. 그래가 이제 갔어요. Hace 5 años yo pensé solo, verdaderamente, aunque yo no sepa español, yo les tengo que por lo menos leer esto. 막 침도 꿀꺽꿀꺽 넘어가고 긴장이 되고 뭐 영어도 잘 못하는데 스페니쉬까지 이게 될까? Entonces estuve tragando mi saliva, muy nervioso, ni siquiera puedo hablar inglés bien, pero ¿cómo voy a poder hablar español?
아, 그렇게 한글로 뚜벅뚜벅 읽어주는데 너무너무 잘 듣는 거예요. Y leí así poco a poco, sílaba por sílaba en coreano, pero ellos me entendían muy bien. 그 한국 사람이 와가지고 스페니쉬를 읽으니까 신기하게 들리는 것 같아요. Y me parece que se sorprendieron de que una persona coreana les viniera a leer algo en español. 아, 그런데 너무 편안하게 마음 문을 열고 예수님을 구주로 영접하는 거예요. Pero ellos abrieron las puertas de su corazón y aceptaron a Jesús como su Cristo. 이게 뭐지? 내가 잘 못하는 말로 읽어줘도 이렇게 되네. Entonces yo dije, aunque yo no pueda hablar bien, esto resulta. 그 다음부터 계속 전하기 시작했는데 20명, 30명, 50명, 100명, 200명, 300명, 500명 막 많은 사람들이 이 복음을 받고 영접을 하는 거예요. Y entonces solo compartí este evangelio, pero después de esto fueron como 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 personas empezaron a aceptar. 그래서 제가 스페니쉬를 써가지고 예수님을 구주로 영접시킨 사람이 한 1000명 됩니다. Entonces hay alrededor de 1000 personas a quienes yo les leí este material y ellos han aceptado al Señor. 스페니쉬를 못해요 저는. Y yo no sé hablar español, 근데 여기 있는 걸 읽어주거든. solo les leo esto. 많이 읽다 보니까 이게 좀 입에 익었어요. Entonces como le he leído tanto, lo memoricé un poco. 그래 한창 버지니아에 살 때는 안 보고 한두 면은 제가 입으로 다 외웠었어요. Y por eso 2 personas más o menos no vi este material, sino solo con lo que había aprendido, solo lo repetí. 근데 지금은 하와이 가가지고 한 2년 있다 보니까 다 까먹어버렸어요. Pero ahora pasaron 2 años desde que estoy en Hawái y ya se me olvidó todo. 근데 앞에 조금은 생각나요. Me acuerdo un poco de lo que está en el principio. El propósito de Dios al haber creado a los hombres 막 이러면서 막 읽어주면 오 Entonces- 뭐지 이러지. Entonces les empiezo a leer, digamos, con esto y entonces las personas se sorprenden. 전혀 스페니쉬를 못하는 사람이 한국 사람이 읽어줘도 복음 받을 사람이 너무 많은데 스페니쉬를 사용하는 사람들이 하나님의 자녀들이 현장에 복음을 전해주지 않고 있어요. Entonces hay tantas personas que cuando un coreano les viene que no sabe español a compartir el evangelio, aceptan, pero las personas que hablan español no están compartiendo. 지금 이 자리에 와 있는 목사님들과 한국 사람들은 그냥 온 사람들이 아닙니다. Los pastores que están aquí, los coreanos que están aquí, no solo están aquí. 지금 각 나라마다 깨우고 수많은 사람들에게 복음 전해서 사람을 변화시키고 살리고 있는 전도자들이 이 자리로 온 거예요. Sino hay evangelistas aquí reunidos que están despertando a cada país y que ocurra este movimiento. 수천 명이 돌아오고 심지어 멕시코 리옹 같은 데는 그 복음 전해주고 돌아왔는데 30개 교회가 모여가지고 10,000명에게 이틀 동안에 복음을 전해서 7,000명을 영접시키는 전도 바람이 일어나고 있어요. Entonces, digamos, en regiones como León, México, hay personas que aceptaron este evangelio, se reunieron 30 iglesias a evangelizar, ellos compartieron a 10,000 personas y 7,000 han regresado al Señor en 2 días. 이틀 동안에 7,000명이 예수님을 En 영접했다. 2 días 7,000 aceptaron al Señor. 리몬에도 그런 하나님의 역사가 시작될 줄로 믿습니다. Y yo creo que Limón también empezará esta obra de Dios. 할렐루야. Aleluya. 여러분들이 그 일을 위해서 오늘 이 자리에 오신 거예요. Ustedes están reunidos aquí para esta obra. 어제 우리 조성 목사님이 막 피를 토하면서 땡감을 질렀는데요. Entonces, 선포했는데. el pastor Cho ayer lo dijo muy fervientemente, casi que escupía su sangre. 원래 제가 더 크게 고함을 치는 목사예요. Pero yo soy alguien que originalmente grita más que él 근데 어제 todavía. 고함을 다 쳐버렸어. Pero es que él ya gritó todo lo que tenía que gritar. 그래서 저는 별로 오늘은 고함을 안 치려고 합니다. Por eso es que hoy yo no quiero gritar nada. 그리고 저는 원래 메시지를 길게 하는 목사예요. Yo soy un pastor que da el mensaje muy largamente. 안 쉬고 8시간을 했다니까. Hay una vez que compartí 8 horas sin descansar. 그리고 한 30분 쉬었다가 4시간을 더 했어요. Después de esto descansamos 30 minutos y después de esto nos extendimos 4 horas más. 근데 오늘은 12시에 마칩니다. 어쨌든. Pero hoy hay que terminar a las 12, ¿verdad? 그래서 오늘 하나님의 음성을 꼭 들으세요. Me gustaría que escucharan hoy la voz de Dios. 딱 단 한 번밖에 없는 일생을 사는데 하나님의 음성을 진짜 들어야 돼요. Verdaderamente vivimos una vida nada más. Espero que escuche la voz de Dios. 그래서 오늘 하나님 말씀 같이 보겠습니다. Por eso veremos la palabra de Dios todos juntos. 그래서 오늘은 좀 성경을 가지고 확인을 많이 할 거니까 여러분들이 딱 준비하시면 좋겠습니다. Hoy confirmaremos mucho a través de la Biblia, así que me gustaría que se prepararan. 마가복음 3장 13절에서 15절입니다. Veremos Marcos 3 del 13 al 15. Marcos 3 del 13 al 15. 우리 한 목소리로 13절에서 15절을 같이 읽어봅시다. Leeremos todos juntos Marcos 3 del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que a él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
13절에 보니까 자기가 원하는 자들을 부르시니 그랬어요. El versículo 13 nos dice, y llamó así a los que él quiso. 오늘 제목은 하나님이 원하시는 자입니다. El tema de hoy es los que Dios quiere, 하나님이 원하시는 자. aquellos que Dios quiere. 우리가 하나님을 원하는 것이 아니라 하나님이 원하시는 사람이 있어요. No que nosotros queramos a Dios, sino los que Dios quiere. 하나님이 창세전에 영세전에 리몬과 코스타리카와 중남미와 세계복마를 당대에 살리기 위해서 원해서 부르는 사람이 있다니까요. Hay personas que Dios llamó desde la fundación del mundo, desde antes de la creación, para poder salvar a esta región del Limón, a toda Costa Rica, a toda Latinoamérica y a todo el mundo en nuestros días. 오늘 부르신 이유가 자기와 함께 하려고 불렀대요. Entonces nos dice que Él nos llamó para estar con Él, 임마누엘 하기 위해서. para estar en Emmanuel, 예수님이 여러분들과 함께 하기 위해서. para que Jesús estuviera con ustedes. 그리고 또 보내사 전도도 하며 Y también los estableció y los envió a predicar. 예수님과 함께 하면 시작되는 게 전도 운동입니다. Entonces si estamos junto con Jesús, lo que empieza es este evangelismo. 진짜 복음을 안다면 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없는 사람이 복음을 아는 사람이에요. Entonces las personas que verdaderamente conocen el evangelio, así como lo dice en el capítulo 4 versículo 10, son personas que no pueden resistir y lo tienen que compartir. 전도는 방법이 없어요. Entonces el evangelismo no tiene método. 진짜로 주님이 나와 함께 하게 되면 오직 성령이 임하게 되면 시작되는 게 전도라니. Si el Señor está conmigo y si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está conmigo, entonces el evangelismo resulta. 방법이 아니에요. No es un método, 성령이 역사하면 된다. sino que el Espíritu Santo debe dobrar. 돌아다녀야 됩니까? 기도하면서 가만히 있어야 됩니까? 틀린 거예요. 성령이 역사하면 된다니까. Entonces, ¿acaso tenemos que ir de aquí para allá o solo nos tenemos que quedar en un lugar orando? No, solo tiene que obrar el Espíritu 진짜 Santo. 하나님의 성령이 나와 함께 하게 되면 하나님이 수많은 영혼을 여러분들에게 붙이게 돼 있다니까. Si el Espíritu Santo de Dios está conmigo, entonces Dios me pondrá a muchas almas. 심지어 귀신을 내어 쫓는 권세까지 나타납니다. Incluso les dio la potestad de echar fuera demonios. 저는 한국에 있을 때 3년 정도 무당들에게만 가가지고 복음 전해봤어요. Durante 3 años en Corea yo solo le prediqué el evangelio a personas que estaban haciendo estos ritos, a los chamanes. 그냥 점치는 사람 말고 얼굴 딱 보면 무슨 문제 다 맞춰요. No solo son personas que adivinaban la fortuna de uno, sino miraban su cara y ya sabían cuál es todo su problema. 지금 지갑에 돈 얼마 있는지도 다 맞춰버려요. Y también son personas que sabían cuánto dinero uno tenía en la billetera sin que uno 이혼을 lo 했는지 diga. 안 했는지 다 맞추고 Y también si uno se divorció o no, eso lo sabían. 남편 바람 피는 것도 맞추고 Y también sabían si su esposo le estaba haciendo infiel 자식이 마약에 빠진 것도 다 o 맞추고. si sus hijos estaban cayendo a la droga. 그러니까 아예 한국에는 목사들도 무당한테 가요. Incluso los pastores, algunos iban con estos chamanes. 뭐 때문에 가는 줄 아세요? ¿Y para qué iban? 어디에 교회를 개척하면 부흥되겠냐? Les preguntaban en dónde tengo que levantar mi iglesia para que se avive. 하나님의 말씀을 선포하는 목사가 무당한테 가서 그런 걸 물어보러 다닌다니까. Los pastores que predicaban la palabra de Dios iban incluso con chamanes a preguntarles esto. 할렐루야 하나님 살아계십니다 해놓고는 무당한테 간다니까. Decían aleluya, Dios está vivo, pero iban con los chamanes a consultarles. 장로인데도 무당한테 가서 점치고 Incluso los ancianos iban ahí con esos chamanes. 대학교 시험을 치는데 합격해달라고 교회에서 기도해가지고 안 되니까 절에도 가고 무당한테도 가고 부족도 자식 시험 칠 때 갖다 넣어주고 옷에다가. Y entonces habían estudiantes que cuando iban a la universidad ellos se tenían que examinar. Por eso es que como no les funcionaba en la iglesia, iban al templo de los budistas, iban también con esos chamanes. Incluso ellos tenían estos talismanes y se los daban a sus niños. 지금 우상 완전히 흑암, 혼동, 공허, 종교 앞에 교회가 완전히 무릎 꿇어버렸다는. Entonces la iglesia se ha hincado ante todas estas tinieblas, ante todo este desorden, ante todo este vacío. 이 지역이 코스타리카에서 가장 살인하는 사람들이 많이 나온다면서요. Entonces me dijeron que aquí en Limón hay muchas personas que son asesinadas. 왜 이 지역이 살인 사건이 제일 많아요? Porque es que hay muchos asesinatos en esta región. 뭐 때문에 그렇게 했어요? ¿Por qué sería? 아세요? ¿Lo saben? 교회 때문, Es por la iglesia, 목사 때문, por el pastor, 장로 때문, por los ancianos, 집사 때문이에요. por los diáconos. 예수가 그리스도라는 원색 복음 안 말해주니까 살인 사건이 Es 일어나잖아요. porque no estamos predicando el evangelio que Jesús es el Cristo y por eso ocurren asesinatos. 여러분들 자녀가 살인 사건에 죽게 되어야 여러분들이 한 맺히게 복음 전할 겁니까? Entonces, ¿acaso ustedes estarán apasionados solo cuando sus hijos tengan que morir por un asesinato después de eso? 여러분들의 남편이 죽어야 복음을 전할 겁니까? ¿Acaso su esposo tiene que morir para que le sienta esta pasión? 여러분들 자식이 죽어야 복음을 전할 겁니까? ¿O acaso ustedes van a predicar solo cuando sus hijos se mueran? 오늘 진짜 하나님의 음성을 듣고 복음 회복하면 이 리몬이
전 세계 열방 앞에 가장 기쁜 이름의 도시가 될 겁니다. Verdaderamente, si ustedes escuchan esta palabra de Dios y esta voz de Dios, entonces Limón será la ciudad de la que Dios más se alegra. 코스타리카와 중남미에 가장 축복받은 도시가 이 도시가 될 수 있다니까. Y puede ser que en Costa Rica y en todo el mundo esta sea la ciudad más bendecida. 제가 알기로는 코스타리카 같은 경우 옛날에 스페인이나 멕시코에 점령을 당했다고 제가 역사적으로 들었어요. Yo escuché que históricamente Costa Rica había sido conquistada por los españoles y que había tenido encuentros también con los mexicanos. 저희들은 쿠바도 갔다 왔습니다. Nosotros hemos ido a Cuba. 복음 안 들어가니까 얼마나 어렵습니까, 나라가. Verdaderamente el país está en tantas dificultades porque el evangelio no entró allí. 여러분들이 복음 회복하면 쿠바도 살리고 멕시코도 살리고 스페인도 살리고 미국도 살리고 전 세계도 살릴 수 있다니. Si se restaura el evangelio, entonces se puede salvar también a Cuba, se puede salvar a México, a Costa Rica, a España, a Estados Unidos, a todo. 저희 어머니는 목사님입니다. Mi madre es pastora. 어머니가 목사님이에요. Mi madre es pastora. 집사님이었는데 기도를 많이 하다가 은사를 7개를 받았어요. Era una diaconisa, pero ella oró mucho y recibió 7 dones. 우리 어머니는 환자들에게 기도하면 병이 나아요. 암도 나았고. Entonces cuando mi madre ora por los pacientes se sana su cáncer. 방언도 하고 방언 통역도 해요. Y también ella habla en lenguas e interpreta lenguas. 귀신도 쫓아내는 거예요. Y también echa fuera demonios. 그러니까 집사님이었기 때문에 목사님보다 더 은사가 있으니까 사람들이 목사님 말보다는 우리 어머니 말에 영향을 받아요. Entonces como ella era diaconisa y tenía todos estos dones, las personas empezaron a ir más a ella que con el pastor. 그러니까 헌금 봉투도 목사님 교회에다 내는 게 아니라 우리 어머니한테 줘요. 기도해달라고. Por eso llegó hasta el punto en donde las ofrendas no iban a la iglesia, sino a mi madre. 어떤 면에서는 기독교식 무당 같았어. Entonces era como si fuera una chamán, pero solo cristiana. 남편 문제 두고 기도하면 해결되니까. Porque si uno oraba con ella, entonces se resolvía el problema del esposo. 환자 두고 기도하면 나아버리니까. O si oraba por un paciente, se sanaba 저는 ese 요만할 paciente. 때부터 봤어요. 환자들이 낫는 걸. Entonces desde pequeño yo vi que los pacientes se sanaban. 배가 산만큼 튀어나가 배꼽이 튀어나가 병원에서 죽는다 그랬는데 우리 집 안방에 눕혀놓고 우리 어머니가 매일 손 얹어놓고 기도하는 거예요. Entonces vi también a una persona que tenía hinchada su barriga y verdaderamente hasta le salía y iba a morir por esta condición, pero se sentó también en nuestra casa y mi madre oró por esta 우리 persona. 아버지가 일하러 갔다가 돌아오는데 얼마나 황당하겠어요. 안방에 환자가 이상한 남자가 하나 누워 있는데 Imagínense qué tan impactado estará mi padre después de regresar del trabajo, ver a un paciente así en su sala. 우리 아버지 어머니 싸우고 Entonces mis padres se peleaban mucho. 근데 계속 기도하는데 이게 배가 쑥 들어가는데 사람이 벌떡 한 20일 만에 일어나가 앉아가 나와버리는 거예요. Pero mi madre siguió orando por esta persona y después de que esta persona estuvo 20 días en esto, entonces se levantó y se sanó. 그러니까 병이 나으니까 교회를 나와줘요. Entonces después de que se sanó de su enfermedad, sí fue a la iglesia. 감사하다고 헌금도 해줘요. Y como estaba agradecida, dio la ofrenda también. 한 3개월이나 6개월 교회 나와주다가 이제 안 나와. Entonces durante 3 o 6 meses estuvo en la iglesia y después se fue. 병 나았으니까. Porque ya sanó. 자기 문제 해결됐으니까. Porque sus problemas ya se resolvió. 예수가 필요한 게 아니라니까. Entonces él no necesitó a Jesús. 그리스도가 뭔지 거기도 관심이 없어요. Y no tenía interés en quién es Cristo. 자기 병 나으면 끝인데. Porque para él su sanidad ya lo es todo. 근데 결국 또 다른 병이 걸려서 죽어버렸어. Pero esta persona luego enfermó de algo más y murió. 우리 어머니가 교회에다가 귀신 들린 사람도 얼마나 많이 데리고 왔는지 몰라요. También mi madre sanó a muchas personas endemoniadas. 저도 방언 은사를 받았어요. Y también yo recibí el don de lenguas. 귀신 들린 사람 오면 막 둘러싸가지고 막 와, 방언으로 기도하면서 막 쫓아내요. Y entonces echaban fuera a los demonios en lenguas, a las personas reunidas. 얼마나 귀신 들린 사람이 힘이 세냐 막 으악 하니까 막 5명 나가 떨어져 버리고. Entonces las personas endemoniadas son tan fuertes que aunque 5 personas las intenten hacer que se queden quietas, entonces estas personas se 막 liberan. 이마에다가 십자가 하면서 막 기도하고 Y entonces también en su frente les ponían la cruz, la cruz, la cruz, la cruz y oraba por ellos. 또 눈을 이렇게 뭐 이러면서 쫓아낸다고 이러고요. Entonces así es como echaba fuera a los demonios. 또 어떻게 하면 덕에 막 알랄랄랄랄랄랄랄랄 이러다가 빡 이렇게 뺨 맞고 저 나가 떨어지고 막. Y entonces a veces como que estaba orando y les estaba golpeando la espalda y después como los bofeteaba y se iba el demonio. 저는 어릴 때부터요 기도원에 얼마나 많이 끌려간지 몰라요. Entonces desde pequeño me llevaban mucho a los centros de oración. 그래가 막 3일, 5일, 일주일 금식시키고 Y entonces durante 3 días, 5 días, una semana ayunaba. 꼬셔요. 금식하고 나면 용돈 주겠다네. Y entonces a veces la gente como me convencía, si tú 그러면 ayunas 막 entonces te daré dinero, me decían. 기도원에 무릎 꿇고 막 금식 기도를 하거든요.
Y entonces en esos centros de oración la gente ayuna y ora. 여러분들 한국 사람들은 찬양이나 막 이런 거는 잘 못해도요. 기도원 가서 하는 찬양, 기도원 가서 하는 기도는 중남미 사람보다 더 큽니다. Entonces no sé si los coreanos no regularmente oran o alaban tanto así como los latinoamericanos, pero por lo menos cuando van a los centros de oración y su alabanza y su oración excede las de los 거기 latinoamericanos. 가면 막 으아 하면서 막 쫙 하면서 막 하면요 침이 얼마나 튀는지 앞사람 머리 보면 침 범벅이 돼 있고 이래요. Entonces verdaderamente gritan Señor y entonces empiezan a escupir tanto que toda la cabeza del que está enfrente se moja. 우리 어머니는 40일이나 금식을 2번 한 사람이라니까. Entonces mi madre ayunó durante 40 días 2 veces. 여러분들은 금식 기도를 얼마나 할 수 있어요? No sé cuánto ustedes ayunan. 저는 물 하나도 안 먹고 일주일은 그냥 할 수 있어요. Yo puedo ayunar una semana sin tomar ni una gota de agua. 어릴 때부터 너무 많이 했으니까. Porque desde pequeño lo vine haciendo. 근데 왜 금식을 하는지 몰랐다니까. Pero no sabía por qué tenía que ayunar. 끝나고 나면 용돈 준다니까. Porque solo me dan dinero si es que terminaba de ayunar. 또 금식하면서 부르짖는 수준이 뭐냐? 우리 아들 대학 등록금 350만 원 이런 거 갖고 기도해요. ¿Y cuál era el tema por el que ellos oraban cuando estaban ayudando? Ellos decían, que mi hijo tenga una beca de 3,000, que tenga una beca de 5,000. 3일 금식에서 응답 안 오면 5일 금식, 5일 금식 안 해서요. 응답 안 오면 7일, 15일, 20일, 40일 너무너무 고통받는 신앙생활, 종교생활하고 있다니. Entonces ellos viven una vida de fe en que si no viene una respuesta en un ayuno de 3 días, entonces ayunan 5 días, y si no vienen 5 días, en 7 días, luego en 15 días, en 20 días, en 40 días, y así viven una vida de fe dolorosa. 저는 깜짝 놀랐어요 어제. Me sorprendí ayer. 제가 볼 때는 일단 중남미 지역에서 어제 찬양하는 거 보니까 1등이라 이 교회가. Entonces primeramente me di cuenta de que en esta alabanza, la alabanza de esta iglesia podría ser la número 1 en toda Latinoamérica. 보통은 이제 들어와서 조금 찬양하다가 뛰는데 들어오자마자 뛰면서 들어오더라고요. 나 깜짝 놀랐어요. Generalmente la gente viene y cuando está alabando un poco y después de un rato empieza a saltar, pero ellos al entrar vienen saltando. 근데 요 앞에 보니까 바가 있더라고요 어제. Pero me di cuenta que aquí enfrente hay un bar. 바도 뛰고 여기도 뛰고. Entonces en el bar saltan, acá también saltamos. 근데 뛸 때는 좋죠. Entonces cuando uno está saltando, qué alegre, ¿verdad? 화끈하죠. Y verdaderamente me siento con Aleluya. fuego, aleluya. 시원하죠. Y verdaderamente me refresco. 근데 왜 집에 가면 흑암운동 공허냐 말이에요. Pero cuando voy a casa estoy en tinieblas, estoy en vacío y estoy en desorden. 왜 일터로 돌아가면 흑암운동 공허냐 말이에요. Porque cuando voy al trabajo estoy en tinieblas, vacío y desorden. 왜 여러분들 자녀 문제는 계속 더 되냐 말이에요. Porque es que hay problemas con mis hijos todavía. 우리 어머니가 은사를 받았는데도 남을 위해서 기도해가 병이 났는데 낫고 나면 자기가 아파요. 일주일 2주 동안. Y entonces mi madre tenía todos estos dones y oraba por todas estas personas, pero después de que estas personas sanaban durante una semana, ella estaba padeciendo. 진짜로 주 예수 그리스도의 이름으로 치유됐다면 왜 우리가 아픕니까? Si verdaderamente somos sanados en el nombre de Cristo Jesús, ¿por qué tenemos que estar dolidos? 그러니까 막 자기를 자학하는 거예요. 자기를 학대하는 거예요. Por eso es que uno se hiere a sí mismo. 내가 뭘 똑바로 못해서 이렇게 고통이 계속되나? Entonces dice, ¿por qué yo no puedo hacer las cosas bien y por qué esto no ocurre? 왜 고통이 오는지 근본 이유 목적도 모르니까 계속 시달리는 Y 거예요. como no sabemos la razón fundamental por la que viene el dolor, es que siempre estamos oprimidos. 그래 우리 어머니가 결국은 1년에 막 몇백 명씩 교회에다가 전도를 한 사람이라니까요. Entonces mi madre durante un año ella evangelizaba cientos a la iglesia. 아예 귀신 들려가지고 옷 다 벗고 똥 싸가지고 얼굴 바르고 먹고 벽에 바르고 칼 들고 막 뛰어다니는 사람 30일 정도 기도했는데 나와버렸다니까. Había una persona que está endemoniada, tanto que se quitaba toda la ropa, se ponía desnuda, esta persona defecaba y también se ponía este excremento en la cara, se lo comía y luego iba con un cuchillo a apuñalar a todos. Esta persona, mi madre oró por esta persona durante 30 días y esta persona sanó. 똥 먹어보셨어요? No sé si han comido excremento alguna 자식 vez. 똥 냄새는 구수하다 그러잖아요. Entonces incluso dicen que el excremento de los hijos es algo que tiene un sabor peculiar. 칼 들고 설치는 사람 본 적 있습니까? No sé si han visto alguna persona que iba con un 다 cuchillo 벗고 apuñalando 귀신 a 들려가지고. todos, o alguna persona que estaba desnuda haciendo esto. 그런데 예수 이름이 얼마나 대단하냐면 급하게 막 기도해도 그게 나았다니까. Y entonces el nombre de Jesús es tan poderoso que aunque uno orara solo así por esta persona se sanó. 근데 다시 더 강팍하게 7 귀신 들려가지고 죽어버렸어요. Pero esta persona luego salió su demonio y 7 demonios más grandes vinieron a él y esta persona murió. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 왜 교회는 계속 싸우죠? Porque es que la iglesia siempre lucha. 저는 어릴 때 교회에 와가지고 우리 어머니가 이제 집사님으로 있다가 교회 개척을 해서 5개나 교회를 세웠어요. Entonces desde pequeño yo vi que mi madre estaba así como diaconisa y se levantaron 5 iglesias. 얼마나
목사님과 장로님들이 싸우고 장로님들끼리 싸우고 성도들끼리 이중적으로 사랑한다 해놓고는 험담하고 욕하고 싸우는데 저는 너무 교회가 싫었다니까. Verdaderamente a mí no me gustaba mi iglesia porque tanto se peleaban los pastores, los ancianos, todos los diáconos y todos los creyentes diciendo que se amaban, pero se peleaban verdaderamente. 왜 이렇게 교회가 썩었는가? Porque es que la iglesia está así de podrida. 너무 가정스럽다. Verdaderamente, que es una familia. 사랑한다고 허가하고 입으로 뽀뽀도 해놓고는 돌아서가 욕하고 비방하고. Y entonces nos amamos, nos abrazamos, nos besamos y después al voltear la espalda entonces nos empezamos a insultar. 그러니까 불신자들이 손가락질 하는 짓을 해요, 교회가. Entonces la iglesia está haciendo cosas que los no creyentes sí tienen derecho a criticar. 우리 어머니가 교회에다가 홈리스들도 여러 명 모아놨다니까 살리겠다고. Entonces también mi madre reunió a muchas personas en la iglesia diciendo que los iba a salvar. 그 저희들이 중고등학교 때 학교 갔다가 딱 돌아오면 홈리스들이 우리 옷 다 입고 있어요. Y entonces después de que yo estaba en la escuela, yo regresaba y vi que todos ellos tenían la misma ropa. 막 속옷, 뭐 바지, 티 다 주니까 내가 입을 게 없는 거야. Entonces mi madre les daba tanto ropa, les daba la ropa interior, les daba pantalones, camisas y todo tanto que yo no tenía que ponerme. 그 한 번은 속옷이 없어서 우리 아버지 거를 입고 갔다니까 중학교 때. Y una vez cuando estaba en la escuela no tenía ropa interior y por eso es que me tuve que ponerla de mi padre. 체육 시간에 달리기 하는데 팬티가 안에서 내려가더라고. Entonces cuando estaba en la hora de deporte corría y se me caía el pantalón porque tenía esa ropa interior. 그 팬티가 없어가 저는 우리 어머니 것도 한번 입고 갔어요. Incluso hubo una vez que me puse la ropa interior de mi madre. 줄로 된 거 말고 꽃무늬 말고. O sea, no aquellas que tienen flores ni esas 그냥 que son como 하얀색깔. cuerdas, sino solo esas que son blancas y limpias. 없으니까. Porque no tenía que ponerme. 그 또 없을 때는 왜 거지들 다 나눠줬으니까 안 입고 갔다니까. Y entonces hubo una vez que no había ropa hasta el punto en donde ella repartió a todos los pobres esta ropa y por eso me fui sin ropa interior. 안 입고 가면 시원해요. Entonces es algo refrescante a veces. 오늘 안 입고 오신 분 계세요? ¿Hay alguien que haya venido sin ropa interior hoy? 근데 문제가 뭐냐? Pero ¿cuál es el problema? 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema? 나는 그때 내 인생에는 돈이 있어야 행복한 거다. En ese entonces yo pensaba, yo tengo que tener dinero en mi 돈이 vida. 없으니까 이렇게 어려운 거지. Por no tener dinero es que estoy padeciendo esto. 나는 빨리 교회를 떠나야 되겠다. Yo me tengo que ir de la iglesia rápido. 돈을 많이 벌어야 되겠다. Tengo que tener mucho dinero. 저희들은요 교회 운영이 어려워가지고 목사님 사례를 주고 교회 렌트비를 못 내니까 이사를 20번이나 했다니까. Entonces nosotros para mantener la iglesia y también para pagarle al pastor, nosotros nos mudamos como 20 veces de casa. 그리고 교회를 얼마나 핍박하는지. Entonces tanto perseguía a la iglesia también. 또 한국 같은 경우는 그 당시 여자 목사들을 별로 안 좋아했어요. En el caso de Corea no les agradaba mucho a las pastoras en ese entonces. 저는 막 우리 어머니를 저주했다니까. Entonces las personas maldecían a mi madre. 왜 교회를 하느냐? Porque es que ella estaba con la iglesia. 그냥 큰 교회 나가자. Simplemente vamos a una iglesia grande. 뭐하려고 이렇게 고생하느냐? ¿Para qué sufrimos tanto? 아예 이사를 마지막쯤 어디로 갔냐면 막 경로당 비슷한데 할아버지 할머니 노는데 세 명이 우리 사명자인데 옆으로 누워 잘 만큼 그러면서 저는 돈 벌어야지 그랬다니까요. Y entonces nos mudamos hasta tal punto en donde nos fuimos a un cuartito pequeño en donde estaban los abuelos y las abuelas en donde que no tenían ningún lugar a donde ir y cuando nos acostábamos nos tenía que acostar a la par así para que cupiéramos los tres. Hasta ese punto llegamos y en ese punto yo pensaba yo tengo que tener dinero. 저는 학교에서 교회 다니는 사람 손들으면 안 들었어요. 부끄러워서. Entonces en la escuela cuando las personas decían quién va a la iglesia y la gente levantaba la mano, yo no podía porque me daba vergüenza. 교회 다니는 사람들이 전부 다 비참하고 폐인이고 영적으로 시달리고 고통받는 사람들이고 불신자들이 훨씬 멋있게 살더라고요. Y todas las personas que iban a la iglesia eran personas fracasadas, eran escorias de la sociedad, eran personas que no tenían nada que hacer, eran personas fracasadas en la vida y yo veía que los no creyentes vivían muy bien. 왜 하나님의 자녀가 고통 중에 있는지 아세요? ¿Saben por qué los hijos de Dios están en sufrimiento? 왜 교회가 무너지고 있는 줄 아세요? ¿Saben por qué la iglesia está pereciendo? 한 가지 때문에. Es una cosa. 예수가 누군지 몰라서 Es que no 그렇다니까. saben quién es Jesús. 복음이 뭔지를 몰라서 No saben qué 그래요. es el evangelio. 복음 모르니까 다 망하고 있는 Y 거예요. por no conocer el evangelio todos caen. 어떻게 이 도시에 가정 살인 사건이 많은데 여러분들이 한 맺힌 기도가 안 나옵니까? ¿Cómo es que toda esta ciudad es la número uno en asesinatos, pero no tenemos una oración apasionada? 이 리몬과 코스타리카와 중남미와 세계를 살린 사람은 여러분들이라니까. Las personas que van a salvar a Limón, a Costa Rica y el mundo son ustedes. 아멘. Amén.
이거 확인해야 돼요. Entonces hay que confirmarlo. 여러분들 미국 좋아하시죠? A ustedes les gusta mucho Estados Unidos, ¿verdad? 저는 미국에서 대학 사역을 했습니다. Yo he hecho el ministerio con universitarios de Estados Unidos. 여러분들 많이 들어봤던 하버드, 예일, MIT, 스탠포드 모두 다 가서 전도를 한 사람입니다. Entonces he ido a Harvard, a Yale, a Stanford, a Massachusetts, pero no he hecho ese evangelismo. 근데 그 아이들 중에 대부분이 행복하지 않아요. Pero la mayoría de ellos no son felices. 대부분이 방황하고 La 있어요. mayoría están errantes. 대부분이 우울증, 정신문제에 자살까지 한다니까. Y la mayoría está en depresión e incluso se suicida. 왜 최고의 대학을 들어갔는데도 자살합니까? Porque entran a las mejores universidades pero se terminan suicidando. 얼마 전에 미국의 버지니아 텍에 한국 학생 한 명이 권총 가지고 32명을 쏴 죽고 자기 머리에 쏴가지고 죽었다니까. Hace poco en Virginia Tech hubo un estudiante coreano que agarró una pistola y le disparó a 32 personas y se suicidó con esta misma pistola. 게임하듯이 권총으로 대학생들 32명 교수까지 쏘아 죽였어요. Entonces él como si fuera un juego empezó a dispararle a 32 estudiantes y profesores. 걔가 교회를 다니는 애라니까. Y era alguien que iba a la iglesia. 교회를 다니는 애가 그렇게 했어요. Y una persona que iba a la iglesia hizo esto. 여기도 있네 학생. Aquí hay un estudiante también. 저 아이에게 복음이 정확하게 안 들어가면 저 아이가 10년, 20년 뒤에 어떻게 사단의 종로로 다닐지 모른다니까는. Si no entra el evangelio dentro de ese estudiante, entonces no sabemos en 10, 20 años cómo es que va a ser siervo de Satanás. 우리 어머니가 수많은 환자들을 낫게 하고 수많은 귀신 들린 사람을 쫓아내고 수많은 5개 교회를 세워나갔지만 우리 집은 계속 고통이 왔다니까요. Y a pesar de que mi madre sanó a muchos pacientes, a pesar de que yo fuera muchos demonios, a pesar de que levantó 5 iglesias, mi familia seguía pereciendo y está en dolor. 이제 우리 아버지가 결단을 한 거예요. Una vez mi padre tuvo esta resolución. 술병 이따만한 거를 들고 마시고 계시더라고요. Él trajo una botella de licor de este tamaño y empezó a tomarse todo. 다 모여라. Y entonces dijo, reúnanse todos. 우리 사명제 중에 제가 둘째입니다. Entonces yo tengo 2 hermanos más, somos 3 y yo soy el segundo. 저도 목사고 제 동생도 지금 목사예요. Entonces yo soy pastor y mi hermano menor es 제 pastor. 형은 전도사님이라니까. Y mi hermano mayor es pastor. 그리고는 종이를 하나 딱 꺼냈어요. Y él sacó una hoja. 이혼 증서라. Y entonces era un formulario de divorcio. 나 이제 도저히 너희 어머니하고 못 살겠다. Ya no 이혼해야 puedo 돼. vivir con su madre, decía él. 제가 고등학교 때 이혼 증서 딱 펴놓고 우리 사명자에게 이제 얘 사인하겠다 그러더라고요. Y entonces él dijo, entonces miren este formulario de divorcio, fírmenlo. 그러니까 우리 어머니가 당신은 내가 하나님의 일을 하는데 왜 그렇게 방해하고 이해를 못하냐고 또 막 쏘아붙였어요. Y entonces mi madre le dijo, yo estoy haciendo la obra de Dios, ¿por qué tú me impides así? 근데 조금만 하면 되는데 계속 우리 어머니가 열받게 이야기를 한 거예요. Y entonces ella podía haberlo dicho solo brevemente, pero ella se enojó tanto que lo siguió diciendo. 우리 아버지가 그 큰 술병을 유리병을 들고 우리 어머니 머리를 빵 쳐버렸어요. Entonces con esta botella de vidrio que era tan grande, esta botella de licor la agarró y le golpeó a la cabeza a mi madre. 우리 아버지는 사람을 때리는 분이 아닙니다. Mi padre no es alguien que normalmente golpea a las 진짜 착한 personas. 사람이에요. Es verdaderamente alguien bondadoso. 근데 자기도 모르는 사이에 그 큰 술병 유리병 갖고 머리를 치니까 우리 어머니 머리가 이만큼 찢어져 버렸어. Entonces él verdaderamente en ese momento se enojó tanto que le golpeó con esta botella y se rasgó la cabeza de mi madre. 지금도 흉터가 있어요. 이렇게 찢어져 버렸어. Incluso ahora tiene esa cicatriz. 찢어지면서 피가 막 범벅이 다 Y 돼버려. entonces se le cortó esta parte y toda la sangre le empezó a fluir. 그때 우리 어머니가 목사라니까. Y en ese entonces mi madre era pastora. 목사 남편이 술병 가지고 머리를 쳐버렸다니까요. Entonces- 왜 교회를 5개 세우고 그렇게 착한 일하고 열심히 신앙생활하는데 그렇게 고통이냐 말이야. Entonces, a pesar de que era un esposo de una pastora, él la golpeó y le empezó a fluir la sangre. ¿Por qué es que a pesar de haber levantado 5 iglesias ocurre esto? 근데 더 웃긴 거는 제가 그때 우리 어머니 맞았을 때 짜릿하고 시원하고 잘 맞았다 그런 마음이었다니까. Pero más gracioso aún es que cuando golpeó a mi madre, yo lo que sentí era un refrescamiento. Me sentí vivo y sentí que la habían golpeado bien. 우리 어머니는 틈만 나면 막 산으로 올라가서 기도하고 전도한다고 돌아다니고 우리가 집에서 빨래하고 막 밥하고 이런 걸 우리가 했다니까요. Entonces cuando mi madre tenía tiempo siempre iba a orar, siempre iba a evangelizar. Entonces en la casa nosotros hacíamos todo lo que 저는 había que hacer. 몰랐어요. 왜 교회가 이렇게 되고 우리 집안이 이렇게 되는지. Y yo no sabía por qué la iglesia tenía que ser así, por qué mi casa estaba así. 무슨 문제인지, ¿Cuál era el problema? 근본 문제가 뭔지, ¿Cuál es el problema fundamental? 근본적인 해답이 뭔지, ¿Y cuál es la solución fundamental? 어떻게 이 저주에서 해방받는지. ¿Cómo es que uno puede ser liberado de esta maldición? 그 당시에 나는 교회를 안 나가야 되겠다. En ese entonces yo decía, yo ya no tengo que ir a la iglesia. 돈이 있어야 행복하지. Porque tengo que tener dinero, así soy feliz. 그
근데 제가 복음을 알게 됐어요. Pero luego conocí el Evangelio. 왜 우리 교회가, 왜 우리 가정이, 왜 우리 어머니가 이렇게 되고 있는지를 알게 됐다니. Y yo supe por qué la iglesia, por qué nuestra familia, por qué mi madre tenía que estar así. 지금 선진국 미국이 마약 문제가 더 급증하고 있어요. En Estados Unidos, que es una nación desarrollada, está creciendo el problema de la droga. 가정은 더 많이 파괴되고 있어요. Y todas las familias se están quebrando. 수많은 사람이 자살하고 Y muchas personas se suicidaron. 살인 사건이 일어나고. Ocurren asesinatos. 제가 미국에 와가지고 제일 부끄러웠던 날이 있어요. Hubo un día en que estuve en Estados Unidos y tuve mucha vergüenza. 제가 잘 아는 애가 마약을 하다가 집에서 목을 매가 자살했어요. Una persona que yo conocía muy bien cayó en la droga y se colgó en su casa. 그 중남미도 그렇게 하는지 모르겠는데 관뚜껑 열어놓고 뷰잉을 하잖아요. 시체를 보여주잖아요. No sé si se hace así también en Latinoamérica, pero ellos al estar en la caja, entonces se les abre la parte para que se vea su 제가 rostro. 그 시체 붙들고 대성 통곡을 했다니까요. Y entonces yo estaba viendo su cadáver y de verdad estaba llorando. 아, 지금 아이들이 복음을 모르구나. Con que las personas no conocen el Evangelio. 지금 여러분들 옆에 있는 사람들이 결국은 복음 깨닫지 못하면 목을 매야 되는 거고 자살해야 되는 거고 다른 사람을 죽여야 되는 저주로 빠질 수 있다니까. Si las personas que están a la par suya no conocen el Evangelio, entonces ellos tienen que morir, ellos tienen que colgarse sin conocer el Evangelio y por eso tienen que estar así. 우리 이모부는 술에다가 밥을 말아가 먹는 사람이었어요. El esposo de mi tío era alguien que comía siempre teniendo licor, le ponía licor a su comida. 술에다가 밥 말아가 먹으면 맛있겠어요? Imagínense, ¿sería rico comer todo este arroz con licor? 알코올 중독이라니까요. Él era un alcohólico. 땀을 닦아가고 맡아보면 술 냄새요. Si él sudaba y nosotros olíamos su sudor, olía a licor. 병원에서도 안 된댔어요. Entonces ni en el hospital se le podía sanar. 우리 작은 아버지는 손가락이 2개가 없어요. Y entonces también uno de mis tíos no tiene 2 de los dedos. 돈을 잘 버는데 돈을 타면 도박하러 가는 거예요. Y entonces es alguien que tiene un salario muy alto, pero siempre que le dan su salario siempre lo apuesta. 도박 안 하겠다고 식칼 갖고 자기 손가락을 자기가 잘랐다니까. Entonces al apostar él mismo, él es el que se cortó los dedos apostando. 근데 또 해가 또 자른 거예요. Y entonces una vez lo hizo y ya la segunda vez también lo hizo. 그게 무슨 문제인지 아세요? ¿Saben cuál es el problema? 영적 Es un 문제라니까. problema espiritual. 그게 근본 문제예요. Este es el problema 그게 fundamental. 창세기 3장 Esto es 문제라니까. Génesis 3. 왜 여러분들 남편이 바람 피우는 줄 아세요? ¿Saben por qué su esposo les es infiel? 영적인 문제예요. Es un problema espiritual. 왜 자살하는 줄 아세요? 영적인 ¿Por qué 문제라니까. la gente se suicida? Es un problema espiritual. 왜 가정이 계속 깨지는 줄 아세요? 영적인 문제예요. ¿Por qué las familias se rompen? Es un problema espiritual. 영적 문제가 뭐며 영적인 해답이 뭔지를 알아야 살려낼 수 있다니까. Debemos de saber cuál es el problema espiritual y la solución fundamental para poder sanarlos. 근데 이런 우리 가정에 복음이 들어왔어요. Pero nosotros no tenemos el Evangelio. 예수가 누구라는지를 깨닫기 시작하면서 완전히 가정이 바뀌었다니까. Al percatarse de quién es Jesús el Cristo, entonces todo empieza a cambiar. 가정이 살아났어요. Y la familia empezó a cobrar vida. 우리 아버지 어머니는 같이 다정하게 누워서 자는 걸 본 적이 없어요. Entonces yo nunca había visto que mi padre y mi madre estuvieran dormidos en un mismo lugar pacíficamente. 거꾸로 자요. Entonces siempre se duermen así a la par. 머리가 여기 서로 이렇게. Pero se duermen así al revés. O sea, esta sería la cabeza y esta sería la cabeza del otro. 다정하게 이렇게 누워서 자본 적이 없었다니까. Nunca han dormido así a la par. 근데 복음 알고 나니까 가정이 살아나 버렸다니까. Pero al conocer el Evangelio, esta familia empezó a cobrar vida. 그러니까 지금 이 시간부터 근본 문제가 뭐고 복음이 뭔지를 깨달아 버리면 성령의 여러분들이 역사하기 시작하면 전도가 되기 시작해요. Si nosotros nos percatamos de qué es el Evangelio verdaderamente y cuál es el problema fundamental, y si obra el Espíritu Santo, el evangelismo empieza a resultar. 아니 제가 1000명을 영접시켰다니까 중남미 사람을. Entonces yo he evangelizado a 10,000 latinoamericanos. 여러분들은 스페니쉬를 하는 사람이잖아요. Ustedes son personas que hablan español. 한국 사람이 스페니쉬를 살리고 있는데 여러분들은 뭐 하냐 말이야. Una persona coreana está salvando a los latinoamericanos. ¿Ustedes qué están 왜 우리가 haciendo? 여기 왔냐? ¿Por qué venimos aquí? 여러분들이 이 도시와 이 나라를 안 살리면 우리가 살리려고 왔다니까. Si ustedes no salvan a esta ciudad, a este país, entonces nosotros lo vamos a salvar. 복음이면 되는 걸 봤기 때문에. ¿Por qué? Porque hemos visto que con el Evangelio es posible. 15 귀신 들린 사람이 예수가 그리스도라는 걸 사실을 깨닫고 주님 만나니까 귀신이 떠나가 버렸어요. Entonces una persona que estaba endemoniada con 15 demonios escuchó que Jesús es de Cristo, vino a él y entonces estos demonios huyeron. 막 머리에 손 얹고 안수하고 눈 안 찔러도 돼요. Está bien si uno no impone las manos y ora o si uno no puya los ojos, todo 막 eso está bien. 신비운동하는 사람은
막 이렇게 하죠. 그렇게 안 해도 된다니까. Entonces hay personas así que murmullan y dicen este sonido, pero no es necesario. 그렇게가 나간 귀신은 다시 더 강하게 들어가 Los 버려요. demonios que salen así entran con más fuerza todavía. 예수 그리스도가 성령으로 그 사람 속에 영원히 함께하게 하면 끝나버리는 게 Si 구원이라니까. Jesucristo está con esa persona eternamente a través del Espíritu Santo, entonces terminó lo que es la salvación. 어떻게 하나님 만나는지를 안 가르쳐 주는 거예요. Es que no estamos enseñando a la gente cómo se puede encontrar con Dios. 왜 인간이 행복하지 못한 줄 아세요? ¿Saben por qué el hombre no es feliz? 하나님을 못 만나서. Es que no se ha encontrado con Dios. 그 하나님 만나는 길이 예수 그리스도인데 El camino para encontrarse con Dios es Jesucristo. 그걸 정확하게 말해주는 사람이 없어서 지금 이렇게 고통받고 있다니까요. Y porque no hay nadie que les diga esto a las personas, es que la gente está sufriendo. 오늘 답을 찾으시기를 주의 이름으로 Los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que hoy tenga esta respuesta. 우리 마태복음 7장 18절에서 27절을 한번 봅시다. Vamos a ver Mateo 7 del 18 al 27. 여러분들이 진짜 하나님이 원하는 사람인지 아닌지는 열매를 보면 안다니까. Si nosotros podemos ver cómo somos aquellos que desea Dios viendo nuestro fruto. 마태복음 7장 18절에 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없다. En Mateo 7, 18 nos dice, no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. 여러분들이 신앙생활을 1년을 했든 5년을 했든 10년을 했든 평생을 했는데 예수가 그리스도라고 정확하게 복음 전하는 제자가 하나도 없다면 신앙생활을 헛것으로 했다니까요. Si ustedes han vivido su vida de fe 5 años, 10 años, 20 años o toda su vida, pero si no tienen un discípulo que proclama que Jesús es de Cristo, entonces esta vida de fe ha sido en vano. 큰 교회를 만드는 게 하나님 뜻이 아닙니다. La voluntad de Dios no es hacer una iglesia grande. 한 명을 남겨도 정확하게 예수가 그리스도는 복음 전해주는 제자를 한 명 남겨야 된다니까. Entonces hay que dejar por lo menos aunque sea un discípulo que verdaderamente comparta que Jesús es de Cristo. 어느 교회가 주님이 하나님이 원하시는 교회냐? ¿Cuál es la iglesia que el Señor desea, que Dios desea? 완전히 죽어가는 현장에 예수가 그리스도는 원석 복음 전해주는 교회가 하나님이 원하는 교회예요. La iglesia que proclama a este campo que está muriendo el evangelio original que Jesús es de Cristo es la iglesia que Dios desea. 어제 우리 조성 목사님도 이야기했잖아요. El pastor Cholo lo dijo ayer. 한국에는 60만 명이 모이는 교회가 있다니까. Hay una iglesia que se reúnen alrededor de 600,000. 그렇게 많이 모여도 세계복음은 못해요. Pero no se reúnen tantos y no pueden hacer la evangelización mundial. 성경에서 말하는 원색 복음만 선포하는 교회가 아니기 때문에. Es porque no es una iglesia que proclama solo el evangelio que nos dice la Biblia. 성경에 있는 전도 운동을 하는 교회가 아니기 때문에. No es una iglesia que está haciendo el movimiento de evangelismo que nos dice la Biblia. 이 교회가 성경에 있는 원색 복음, 성경에 있는 전도를 회복하면 60만 명 교회가 못하는 일을 이 교회가 해낼 수 있다니까. Si esta iglesia restaura el evangelio que nos dice la Biblia y el evangelismo que nos dice la iglesia, que nos dice la Biblia, entonces ustedes podrán hacer cosas que ni esta iglesia de 600,000 puede hacer. 19절에 보세요. Miren el versículo 19. 아름다운 열매를 맺지 않은 나무마다 찢겨서 불에 던져버린다. Nos dice que todos los árboles que no tienen estos frutos buenos son cortados y echados al fuego. 20절에 그들의 열매로 그들을 알리라. Y nos dice en el versículo 20, y ustedes así que por sus frutos los conoceréis. 여러분들에게는 어떤 열매가 맺어지고 있습니까? ¿Qué frutos están con ustedes? 창세기 3장의 아담과 하와가 하나님의 약속의 말씀 놓쳐버리니까 가인이 아벨을 죽이는 살인 사건이 일어났잖아요. Entonces, así como en Génesis 3, Adán y Eva no obedecieron la palabra de Dios, perdieron la palabra de Dios, entonces Caín mata a Abel, ocurre un asesinato por esto. 아버지 어머니가 예수가 그리스도라는 언약과 말씀 놓쳐버리면 형이 동생을 죽이는 저주 살인이 여러분들 가문에 계속 이어질 거라니까. Entonces, si el padre y la madre pierden este pacto de Dios, esta palabra de Dios, entonces los hijos, el hermano mata al hermano, ocurre esta maldición de asesinato por toda la familia. 여러분들이 예수가 그리스도는 원색 복음과 성경의 전도를 회복하면 여러분들 가문이 세계 열방 앞에 기쁨이 되는 하나님의 마음을 시원케 하는 가문이 되게 돼 있습니다. Pero si ustedes restauran este evangelio que verdaderamente está en la Biblia y también el evangelismo bíblico, entonces su familia será la familia que ante Dios será el gozo ante las naciones y que refrescará el corazón de Dios. 리몬에 하나님의 축복이 시작될 거냐 사단의 저주가 시작될 거냐 그 지금 여러분들 중에 한 명만 나오면 된다니까. Entonces, ¿será que empieza la bendición de Dios sobre el limón o si empieza la maldición de Satanás sobre el limón? Solo con una persona se determina. 불신자들도 불신자지만 하나님의 자녀가 복음 모르고 방황하고 있어요. 교회 안에서 방황하고 있다니까. Entonces, claro que los no creyentes están así, pero incluso los hijos de Dios dentro de las iglesias están errantes. 목사님들이 방황하고 있고 중직자들이 방황하고 있어요. Los pastores están errantes, los líderes laicos están errantes. 한 명이 살아나면 다 살릴 수 있다니까. Si cobra vida una persona, todo lo demás puede cobrar vida. 루디아는
빌립보를 살렸어요. Lidia salvó a Filipo 데살로니가에 야손이 있었다니까. y Jasón estaba en Tesalónica. 고린도에는 브리스길라 아굴라가 있었어요. Priscila y Aquila estaban en Corinto. 리몬에는 누가 ¿Y 있습니까? en Limón quién está? 여러분들입니까? ¿Son ustedes? 열매를 보면 안다니까. Nosotros lo sabemos con los 아멘 한다고 frutos. 해서 되는 게 아니에요. No se puede con un simple amén. 하나님이 나를 쓰고 계시냐? ¿Será que Dios me está usando? 하나님이 나를 원하는 게 맞냐? ¿Será que Dios me desea? 나는 나를 통해서 다른 사람에게 예수가 그리스도는 복음 전해져서 생명운동을 살린 적이 있습니까? ¿Será que verdaderamente a través de mí está ocurriendo la obra de vida que yo estoy proclamando el evangelio a todos? 왜 못 살리는 줄 알아요? ¿Saben por qué no podemos salvar a las 무엇을 personas? 말할지를 모른다는 거. Es que 내용이 no, 없어요. no sabemos qué decir, no tenemos un contenido. 모든 문제가 무슨 문제인지를 모른다니까. No sabemos cuál es todo el problema. 그래서 근본적으로 답을 줄 수 없기 때문에 복음을 전하지를 못하는 Y como 거예요. no podemos dar las respuestas fundamentales que no podemos proclamar el evangelio. 21절, 22절을 여러분들이 읽어보세요. Leeremos nosotros el versículo 21 y 같이 22. 읽어봅시다. Lo leeremos todos juntos. 시작. 나더러 주여 너도- 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였으이까 하리니. 주여 주여 하는 자마다 천국 들어가는 게 아닙니다. Entonces no todos los que dicen Señor, Señor son los que entran al cielo. 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자. Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. 아버지의 뜻이 뭐냐? ¿Cuál es la voluntad del Padre? 마태복음 28장 16절에 20절에 모든 족속으로 제자 삼아라. En Mateo 28 del 16 al 20 nos dice, id y haced discípulos de todas las naciones. 마가복음 16장 15절 20절에 천하 만민에게 복음을 증거해라. Podemos ver en Marcos 16 del 15, podemos ver haz discípulos en todas las naciones. 사도행전 1장 8절에 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. En Hechos 1.8 nos dice, y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. 모든 족속을 제자 삼는 사람이 없다니까. Entonces hay personas que hacen discípulos de toda nación. 자기 교회 부흥을 위해서 모든 걸 올인하지. Pero hay personas también que dan en todo por el avivamiento de su propia 천하 iglesia. 만민에게 복음을 전해주는 사람이 없어요. No hay personas que verdaderamente proclamen el evangelio a todas las naciones. 땅끝까지 이르러 증인될 사람이 없다니까. No hay personas que serán testigos hasta lo último de la tierra. 왜 못 가죠? ¿Por qué es que no podemos ir? 돈이 없어서? ¿Acaso es porque no tenemos dinero? 능력이 안 돼서? ¿Porque no tenemos poder? 실력이 없어서? ¿Porque no tenemos habilidad? 아니라니까. No es eso. 복음을 모르니까 Porque no 못하는 거예요. conocemos el evangelio. 복음이 있으니까 우리가 여기까지 왔어요. Y porque tenemos el evangelio es que hemos llegado aquí. 10월 달에는 스페인과 터키까지 갑니다. Nosotros en octubre vamos a España y también a Turquía. 지금 저 모슬렘권 IS라는 단체는 예수 믿는 사람은 칼로 목을 잘라가 다 베어버리고 있어요. Entonces la nación de musulmanes que está allá en las naciones musulmanes está cortando a los creyentes. 사람들을 다 묶고 그 30명 무릎 꿇혀놓고 칼 가지고 목을 잘라가 다 죽인다니까 지금. Ellos están atando a 30 personas, los están trayendo y los están degollando con un cuchillo. 목 잘리고 싶으세요? No sé si ustedes quieren ser encerrochados. 목 잘리는 게 중요한 게 아니에요. Esto no es lo importante en sí. 지금 저 사람들에게 복음 안 전해주기 때문에 하나님이 지금 우리에게 하나님의 음성을 들으라는 거라니까. Sino que nosotros no estamos compartiendo el evangelio y por eso Dios nos hace escuchar su voz a través de eso. 그 사람들이 죽어나가는 그 순교를 막을 수 있는 길은 성경에 있는 이 원색복음과 전도운동을 시작하면 그 순교를 막을 수도 있다니까. Entonces si nosotros tenemos el evangelio que nos dice la Biblia y también las estrategias de evangelismo bíblica, nosotros podemos parar a este martirio que está ocurriendo. 우리 대한민국도 100년 전에 복음 들고 온 선교사 목을 잘랐던 나라입니다. Incluso la nación de Corea es una nación que hace 100 años cortaba las cabezas de todos los misioneros. 그 산 이름이 절두산이요. 목을 갖다가 잘랐던 산이 있다니까. 우리 한국도 100년 전에는 복음 들고 온 선교사 목을 다 잘랐던 나라입니다. Entonces hay una nación que se llama la nación de degollamiento. ¿Por qué? Porque todos los misioneros eran llevados ahí y se les cortaba la cabeza. Hasta ese punto es que llegó Corea hace 100 años. 그러나 이 복음 들어온 100년 만에 우리가 미국 다음으로 전 세계 선교사들이 많이 나가고 있어요. Pero después de 100 años, desde que entró el evangelio a Corea, ahora Corea es la segunda nación que más envía misioneros después de 그런데 Estados Unidos. 한국이 지금 수십만 명, 수만 명 교회가 있지만 야, 이 pero- 복음을 다 잃어버리고 있다니까. Pero a pesar de que hay miles, hay 10 miles de iglesias en toda Corea, es que han perdido el evangelio. 전도운동
운동하던 전도자들이 복음이 희미해지고 변질되고 있다니까요. Los evangelistas que habían proclamado el evangelio ahora no tienen ese evangelio está corrupto, está nublado. 전도 운동 다 하던 단체들도 다 변질되고 있는 이 시대가 돼버렸다니까. Y estamos en una época en que todas las organizaciones que compartían el evangelio ahora están corruptas. 진짜 복음 가진 사람이 일어나야 된다니까요. Ahí se debe levantar una persona que verdaderamente tiene el evangelio. 22절에 보세요. Verdaderamente ver. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니했습니까? En el versículo 22 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 홈리스도 살리고 Entonces hemos salvado también 귀신도 쫓아내고 a muchos enfermos, hemos echado fuera 어려운 demonios 사람도 많이 도와주는 거 했는데 y hemos ayudado a muchos pobres. 22절에 Pero el versículo 22, 23절에 el versículo 23, 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 도무지 알지 못한대요. 예수님이 우리를 Nos dice que nunca os conocí, 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈는데 a pesar que hemos echado fuera demonios en su nombre, 주의 이름으로 어려운 사람들을 살렸는데 a pesar de que hemos ayudado a las personas con dificultades, 주의 이름으로 환자를 낫게 했는데 a pesar de que hemos sanado enfermos en su nombre. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. Nos dice, apartados de mí, hacedores de maldad. 지금 교회와 목사와 중직자와 하나님의 자녀들이 불법을 행하고 있다니까. Entonces las iglesias, los creyentes, los pastores son hacedores de maldad. 원색 복음을 전해주질 않고 있어요. Porque no estamos proclamando el evangelio correcto. 지옥에 던져져서 슬피 울며 이를 갈미 있을지어다. Entonces nos dice que estaremos en el infierno y también habrá un regaño. 어제 우리 조성 목사님이 마태복음 16장 13절에 20절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다 이야기했죠. Entonces ayer el pastor Cho dijo en Mateo 16 del 13 al 20, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 마태복음 16장 13절 20절에 사람들이 나를 누구라고 하느냐? En Mateo 16 del 13 al 20 nos dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? 예수님을 엘리야라 알고 있는 교회들이 많다니까요. Hay tantas iglesias que lo conocen como Elías. 오순절 계통 교회들 Las iglesias pentecostales. 신앙생활은 능력 받아야 돼. Ah, que la vida desea hay que recibir poder. 신앙생활 하려면 은사가 필요해. Que necesitamos dones. 방언을 해야 돼. Que tenemos que hablar de lenguas. 병 고쳐야 돼. Que tenemos que hacer muchas 귀신을 cosas. 쫓아내야 Que 돼. tenemos que echar fuera demonios. 병도 고쳐주고 귀신도 쫓아내고 방언도 하지만 예수가 그리스도라는 원색 복음이 전달 안 되면 불법을 행하는 자가 된다니까요. Entonces si nosotros andamos enfermos y echamos fuera demonios y ayudamos a las personas, pero si no proclamamos el evangelio que Jesús es de Cristo, somos hacedores de maldad. 사람들이 나를 누구라 하느냐? ¿Quién dice los hombres que soy yo? 예레미야라고 합니다. ¿Que soy Jeremías? 지금 예레미야처럼 믿는 교회와 교단이 너무 많아요. Hay tantas denominaciones e iglesias que creen que él es como Jeremías. 홈리스들 도시락 갖다 주고 빵 갖다 주고 Que les dan pan, que les dan comida a los que no tienen que comer. 우리 어머니처럼 막 속옷까지 다 입혀주고 Personas así como mi madre que les ponen incluso ropa interior. 많은 걸 도와주고 있어요. Que les ayuden en todo. 근데 예수님은 아니래. Pero dicen que Jesús no es él. 예레미야가 아니래. Jesús dice que él no es Jeremías. 또 세례 요한처럼 예수님을 믿고 있는 교회와 교단이 있습니다. Hay denominaciones e iglesias que creen que él es como Juan el Bautista. 사회 개혁 운동 Ah, que hay que revolucionar la sociedad. 기도만 하면 되냐? Que acaso solo hay que orar. 사회를 개혁하는 바꾸는 운동을 해야지. Ah, hay que hacer un movimiento social para revolucionar todo. 마틴 루터 킹 목사님도 미국에 사실은 세례 요한처럼 믿는 사람. El pastor Martin Luther King, él está en Estados Unidos y creía en Jesús como si fuera Juan el Bautista. 진짜 예수를 그리스도로 전한 게 아니라 인권 운동을 했다니까요. Entonces no creía en Jesús como el Cristo, sino solo como alguien que hacía un movimiento. 흑인과 백인과 스페니쉬와 아시안들이 함께 동등한 사회를 만들려고 한 것이지 예수가 그리스도라는 복음을 전해준 게 아니라니까. Simplemente creó una sociedad en donde todos los de tez blanca, de tez negra, los asiáticos, los hispanos pudieran vivir juntos, pero no proclamó el evangelio que Jesús es el Cristo. 지금 미국 가보세요. Vayan a Estados Unidos. 맥도날드에 백인, 흑인, 스페니쉬, 아시안 똑같이 앉아서 똑같이 햄버거 먹는 나라가 됐습니다. Entonces Estados Unidos ya es una nación en donde uno va a McDonald's y verdaderamente ve a personas de tez blanca, negra, asiática y también hispanos comiendo juntos. 백인이 햄버거 시키면 이따만한 거 주고 Entonces cuando una persona de tez blanca pide una hamburguesa le dan algo así grande. 아시아 사람 시키면 요만한 거 Y 줍니까? cuando los asiáticos vienen les dan uno pequeño. 똑같은 거 줘요. No, les dan lo mismo. 그런데 왜 더 마약 문제와 자살과 가정 파괴와 우울증은 급증하고 살인이 급증하는 시대가 됐냐 말이에요. Pero ¿por qué es que está aumentando el problema de la droga? ¿Está aumentando el problema de asesinatos? ¿Por qué está aumentando el problema de la promiscuidad? ¿Por qué está aumentando la depresión? 인간은 영적인 존재입니다. El hombre es un ser espiritual. 하나님을 만나게 돼야 해결받을 수 있어요. Y solo se resuelven estas cosas si se encuentran con Dios.
지금 하나님 만나는 길을 모르니까 방황하고 있다니까. Y por no conocer el camino a Dios es que estamos errantes. 돈이 하나님이 된 거예요. Y entonces el dinero es Dios para nosotros. 성공이 하나님이 된 O 거예요. el éxito es Dios para nosotros. 병 낫는 게 하나님이요. O en la sanidad. 멋있는 사람 만나가 결혼하는 게 우상이 돼 버렸다니까. O el encontrarse con alguien admirable y casarse. Esto se volvió nuestro ídolo. 지금 교회도 우상 숭배하고 있어요. Incluso la iglesia está en idolatría. 큰 교회를 만들려고, Quieren hacer una iglesia grande. 사람을 많이 모으려고. Quieren reunir a muchos. 그러니까 교회가 다 깨어지고 있어요. 한국 교회도. Por eso es que incluso la iglesia coreana está siendo rota. 지금 한국 대형 교회들 20만 명, 10만 명, 10,000명 교회들이 다 깨어지고 있습니다. Las iglesias muy grandes de Corea, las que tienen 200,000, las que tienen 10,000, estas se están quebrando. 예수님이 이야기했죠. Jesús dijo 이 예루살렘 성전을 무너뜨려라. 내가 3일 만에 다시 이렇게 세우리라. que derrumben este templo de Jerusalén en 3 días, yo lo volveré a levantar. 예수가 그리스도는 원색 복음 완전하면 무너져야 된다니까 교회가. Entonces la iglesia que no predica que Jesús es el Cristo tiene que 3일이면 이렇게 derrumbarse. 세울 수 있어요. Porque Jesús la puede levantar en 3 días. 물론 그거는 예수 그리스도의 부활이지만 3일이면 예수가 그리스도라고 증거할 수 있는 참 선지자직, 참 제사장직, 참 왕직을 가진 제자들이 일어날 수 있다니까. Entonces claro que esto nos habla de su resurrección, pero si se cae el templo y verdaderamente Él es el que puede levantar a aquel que proclame verdaderamente que Él es el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, y en 3 días se puede levantar a discípulos que hagan esto. 구석구석마다 얼마나 교회 건물은 많습니까? Hay tantas iglesias, tantos templos en todo lugar. 얼마나 목사들이 많습니까? Hay tantos pastores. 한국은 목사들이 너무 많아가지고 취직할 데가 없어가지고 택시 운전하고 다녀요. En Corea hay tantos pastores que ya no tienen en dónde trabajar y ellos andan conduciendo taxis. 복음을 전하지 않는 목사. Son pastores que no proclaman el evangelio. 그러니까 하나님 무너뜨리는 Por 거예요. eso es que Dios los hace caer. 왜 하나님이 이스라엘을 애굽, 아수르, 바벨론, 로마의 포로 속국으로 고통받게 했습니까? Porque es que Dios permitió que todos los israelitas estuvieran en Egipto, estuvieran en Asiria, Babilonia, siendo esclavos. 복음을 전하지 않기 때문에. Es que no han predicado el evangelio. 그래서 애굽은 요셉이나 모세를 통해서 아예 변화시켜 버렸어요. Por eso es que Egipto fue cambiado a través de Moisés, a través de José. 아수르 18만 5천을 복음하는 히스기야로 무너뜨려 버렸다는 거예요. Y también Asiria, todos estos 165,000, ellos fueron derribados también por la oración de Ezequías. 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳느고 그 소수의 몇 사람을 통해서 아예 바벨론도 무너뜨리고 Y también a través de Daniel, a través de Sadrach, Mesach y Abednego se cayó toda Babilonia. 12사도와 사도 바울과 로마서 16장의 인물을 통해서 로마까지 살려낸 게 복음의 능력입니다. Y a través de los 12 discípulos, a través de Pablo, a través de las personas de Romanos 16, es que toda Roma cayó y fue evangelizada. 갈라디아서 1장 6절에서 12절을 봅시다. Entonces vamos a ver Gálatas 1 del 6 al 12. 이게 성경의 말씀인지 아닌지 확인하셔야 돼요. Debemos de confirmar verdaderamente si esto es lo que dice la Biblia o no. 젊은 목사의 설교를 듣지 말고 하나님의 음성을 들어야 된다니까. No escuchen el mensaje de un pastor joven, sino la voz de Dios. 자기의 원하는 자들을 부르시는 거예요. Sino que Él llamó a los que Él quiso. 주님이 지금 리몬과 코스타리카에 원하는 사람이 있다니까. Hay personas que el Señor desea el limón en Costa 부르고 Rica. 계세요. Entonces Él pregunta, 일어나라. ustedes 빛을 levántense 발하라. y resplandezcan, 캄캄함과 어두움이 만면을 덮었다. porque todas esas tinieblas están cubriendo a las naciones y toda la tierra. 리몬에 얼마나 더 많은 사람이 죽어야 복음 전할 겁니까? ¿Cuántas personas más tienen que morir el limón para que ustedes empiecen a predicar? 이거 막을 수 있는 사람은 여러분들이요. Ustedes son aquellos que pueden parar esto. 복음 가진 사람이 살릴 수 Las 있다니까. personas que tienen el evangelio son las que pueden salvar a los demás. 사람을 살리는 게 전도입니다. Y el salvar a las personas es el evangelismo. 살리는 방법은 하나님 만나게 하는 것밖에 없어요. Y el método para salvarlos es permitir que ellos se encuentren con Dios. 물고기가 팔딱팔딱 죽어갈 때 빨리 살리는 방법은 물에 빨리 넣는 방법밖에 없다니까. El único método para salvar un pez que está fuera del agua salpicándose es meterlo al agua. 뿌리가 뽑힌 나무를 빨리 살리는 방법은 흙에다가 다시 뿌리를 묻어주는 방법밖에 없어요. El método para poder salvar a un árbol que se está marchitando es meterlo en la tierra de nuevo. 하나님의 형상대로 창조된 인간은 하나님을 안 만나고는 절대로 고통과 문제에서 해방받을 수 없다니까. El hombre que fue creado a imagen de Dios, si se está separado de Dios, absolutamente estará, claro, en maldiciones, en sufrimiento. 6절에서 12절을 여러분들 한 목소리로 같이 읽어보세요. Leeremos todos juntos Gálatas 1 del versículo 6 al 12. 시작. Todos juntos.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 6절에 보세요. Vean el versículo 6. 그리스도의 은혜로 너희를 부르시니. Entonces, que los llamó por la gracia de Cristo. 예수 그리스도를 속히 떠나서 다른 복음을 따라가는 거예요. Pero es que nos alejamos tan rápido del evangelio de Él y nos vamos a otro evangelio. 7절에 다른 복음은 없다. En el versículo 7 nos dice no hay otro evangelio. 여러분들 교란에서 그리스도의 복음을 변질시키고 있는 사람들이 너무 많다니까요. Hay tantas personas en su denominación que están corrompiendo el evangelio de Cristo. 8절에 보세요. El versículo 8. 우리나 Más sino aún nosotros. 혹은 하늘로부터 온 천사라도 O un ángel del cielo. 내가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9절에 보세요. En el versículo 9. 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10절에 사람을 기쁘게 할 거냐? Entonces el versículo 10, ahora busco el favor de los hombres. 사람을 기쁘게 하면 그리스도의 종이 아니다. Entonces si busco el favor de los hombres, no soy siervo de Cristo. 그럼 복음이 뭡니까? Entonces, ¿qué es el evangelio? 복된 소식이죠. Son las buenas nuevas. 단번에 영원히 하나님 만날 수 있는 소식. Es las únicas nuevas que nos permiten encontrarnos con Dios eternamente y de una vez. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되는 소식. Y las nuevas que nos permiten liberarnos de la maldición del pecado de una vez. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 소식. Y las nuevas que nos permiten verdaderamente salir de Satanás y atan a Satanás de una vez. 이 소식을 전해주는 사람이 없어요. Las personas que anuncian estas nuevas no están aquí. 단번에 영원히 하나님을 만나게 하는 사람이 선지자입니다. Las personas que verdaderamente nos permiten encontrarnos con Dios de una vez, Él es el profeta. 근데 구약에는 선지자들이 잠깐 하나님 만나는 길을 말했어요. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de un camino para encontrarse con Dios solo momentáneamente. 근데 단번에 영원히 하나님을 만나게 하는 참 선지자는 딱 한 명밖에 없어요. Pero solo hay un verdadero profeta que nos permite encontrarnos con Dios de una vez y para siempre. 죄와 저주는 계속됩니다. Y los pecados y las maldiciones siguen ocurriendo. 제사장은 일시적으로 제사할 때마다 저주를 막았어요. Los sacerdotes, ellos paraban esta maldición solo una vez momentáneamente. 근데 한 번의 제사로 영원히 죄와 저주를 해방시킬 수 있는 참 제사장은 딱 한 사람이 있습니다. Pero hay un verdadero sacerdote que de una vez con un sacrificio nos ha liberado de toda maldición, de todo pecado. 사단은 계속적으로 여러분들 개인과 가정과 가문을 공격하고 있어요. Satanás los ataca a ustedes personalmente, a su familia y a su línea familiar. 근데 단번에 영원히 사단의 머리를 깨뜨리고 완전히 승리한 참된 왕도 딱 한 명이에요. Pero también hay solo un rey que verdaderamente triunfó de una vez sobre Satanás. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕 세 가지 이름을 합한 걸 그리스도로 그럽니다. Entonces reunir el nombre del verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey, todo eso está reunido en un nombre que es Cristo. 선지자만 역할을 한 사람은 그리스도가 아니요. Los que fueron solo profetas no son el Cristo. 제사장 역할만 했던 사람은 그리스도가 아니요. Los que fueron sacerdotes nada más no son el Cristo. 그래서 다윗도 실수를 했고 솔로몬도 실수했어요. David fracasó también, Salomón también cometió un error. 참된 왕이 아니다. No son el verdadero rey. 참된 왕이면서 참된 제사장이면서 참된 선지자가 누구냐? Entonces, ¿quién es el verdadero profeta? ¿Quién es el verdadero sacerdote? ¿Y quién es el verdadero rey? 그분을 그리스도라고 부르는 A 거예요. él se le llama Cristo. 그분이 메시아예요. Él es el Mesías. 그게 누구냐? ¿Y quién es él? 마태복음 1장 20절에 23절에 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 임마누엘이라 하리라. Entonces en Mateo 1 del 20 al 23 nos dice que concebirá a un hijo y le llamarán Jesús Emmanuel. 구약시대 때는 성령이 임했다가 범죄하면 하나님의 성령이 떠나가 버렸어요. Entonces en el Antiguo Testamento cuando se manifestaba el Espíritu Santo y cuando uno pecaba se iba el Espíritu Santo. 그러나 십자가 사건 이후로는 내가 너희 속에 있겠으며 영원히 함께 있겠다. Pero después de la cruz es que él dijo yo estaré con ustedes, dentro de ustedes para siempre. 아멘. Amén. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 것을 알지 못하느냐. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿acaso no sabéis que sos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 요한일서 4장 15절에
예수를 하나님의 아들이라 시인하는 저 마음속에는 하나님이 계신다. En primera de Juan 4:15 nos dice que aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, Dios está dentro de ellos. 한 번 하나님의 성령이 여러분 속에 임하면 영원히 함께하게 되는 게 복음입니다. Entonces verdaderamente que una vez se resuelve esto y Él está dentro de nosotros eternamente, esto es el Evangelio. 귀신 떠나가게 돼 있어요. Los espíritus se van. 술에다가 밥 말아 먹던 우리 이모부가 예수님 구주로 영접했는데 귀신 떠나가 버렸어. Después de que mi tío, que él tomaba licor con su arroz siempre, él después de aceptar a Jesús se fue el demonio. 손가락 2개 잘랐던 우리 작은 아버지도 예수님 구주로 영접하고 도박 끝났어요. Y también el esposo de mi tía, que él tenía cortados 2 dedos, que él apostaba siempre, después de aceptar a Jesús como el Cristo, se le fue. 15 귀신 들려가 점치던 남자 박수 무당이 예수님 구주로 영접하고 끝났다니까. Y también el chamán, que tenía 15 demonios diferentes en él, después de aceptarlo se fueron. 입으로 따라하는 게 영접이 아닙니다. La aceptación no es seguir con la boca simplemente, 실제 하나님의 성령이 여러분들에게 임해야 돼요. sino que el Espíritu de Dios debe estar sobre ustedes. 영원한 임마누엘이 구원이라니까. Y entonces Emmanuel eternamente, esto es la salvación. 구원받은 증거가 있어요. Hay una evidencia de ser salvos. 요한에서 5장 11절에서 13절. Entonces nos lo dice en primera de Juan 5. 또 증거는 이것이니 Y nos dice que esta es la evidencia. 아들이 있는 자는 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없다. Los que tienen al Hijo tienen la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 하나님의 아들의 영이 우리 속에 있어야 된다니까. Entonces el Espíritu del Hijo de Dios tiene que estar dentro de nosotros. 여러분들 상상 임신하세요? No sé si ustedes conocen lo que es el estar imaginando. 아기를 너무 갖고 싶은 거야. Entonces digamos, este embarazo imaginario. 그 배가 나와요. Si uno quiere tener un hijo, entonces se le 또 sale 막 이상한 것도 esto 먹고 싶어. y entonces uno quiere comer estas 근데 cosas 병원 raras. 가가지고 딱 찍어보니까 뱃속에 아기가 없어. Pero al ir al hospital y revisar, no hay un hijo dentro de la vientre. 디모데후서 4장에도 보면 말세 때는 경건의 모양은 있으나 능력은 부인한다. Entonces en primera de Timoteo 4 nos dice que en estos tiempos postreros habrá señales, pero que estos serán falsos. 성경책 들고 다니면서 교회 왔다 갔다 하고 찬양 부르고 벌떡벌떡 뛰지만 마음속에 예수 생명이 없는 사람이 대부분이라니까. Entonces la mayoría de las personas tienen la Biblia, va al templo y ellos alaban y aleluya, pero verdaderamente no tienen la vida de Jesús dentro de ellos. 저는 귀신 들린 꼬마에게 복음을 전한 걸 기억하고 있어요. Yo me acuerdo que le compartí el evangelio también a un niño que tenía demonios. 복음을 전하니까 얘가요 이상한 남자 목소리를 내더니 아이고 죽겠다 나가야 되겠네 아이고 죽겠다 막 이런 소리를 내요. Entonces al compartirle el evangelio, él estaba hablando en una voz de hombre muy ronco, decía, tengo que salir, verdaderamente no puedo estar aquí, tengo que salir. 그것도 지 목소리 내다가 Incluso con su propia voz. 근데 얘가 예수님 구주로 영접하면 귀신 떠나가 버려. Pero al aceptar a Jesús como su salvador se le fue el demonio. 그거 지금 정상입니다. Ahora está normal. 신앙생활 잘하고 Y 있어요. él está en su vida de fe. 여러분들 귀신 들린 사람은 아니겠죠. Ustedes han conocido a endemoniados. 근데 진짜 하나님의 성령이 여러분 속에 임해야 시작되는 것이 전도라니까. Pero verdaderamente si el Espíritu de Dios se manifiesta, entonces lo que ocurre es el evangelismo. 여러분들은 원해서 불렀어요. Entonces ustedes, ¿para qué fueron llamados? 예수님이 함께 하려고. Para que Jesús estuviera con ustedes. 그 함께하는 방법이 복음입니다. Y el método para estar junto con Jesús es el evangelio. 예수를 나의 그리스도로 영접하는 순간에 하나님의 성령이 임하게 돼요. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Cristo, entonces el Espíritu de Dios está con nosotros. 예수가 그리스도다 그 말이 무슨 뜻이냐? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 나는 단번에 영원히 하나님을 만났다. Que yo me encontré de una vez y para siempre con Dios. 나는 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방받았다. Y de una vez y para siempre fui liberado de la maldición y el pecado. 나는 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리했다. Y entonces de una vez y para siempre toda la autoridad de Satanás fue quebrantada y ahora tengo victoria. 그 사람에게 시작되는 게 전도예요. Lo que empieza con estas personas es el evangelismo. 왜 여러분들에게 열매가 나타나지 않느냐? Porque es que no hay frutos con ustedes. 예수가 나의 그리스도로 확정되지 않아서 그래요. Es porque no estamos asegurados de que Jesús es mi Cristo. 이게 확정되는 순간에 시작되는 거예요. Y cuando esto se asegura en nosotros es que empieza. 할렐루야. Aleluya. 우리 성경 구절 하나만 찾고 한 10분 정도 휴식하겠습니다. Buscaremos un versículo de la Biblia y luego descansaremos durante 10 골로새서 minutos. 1장 26절에서 27절입니다. Entonces veremos Colosenses 1, 26 a 27. 복음은 하나님의 비밀입니다. El evangelio es el misterio de Dios. 아무나 깨닫는 게 아니에요. No es algo de lo que se percata cualquiera. 깨달았다고 하지만 제가 볼 때는 못 깨달은 사람들이 대부분이에요. Hay muchas personas que se dicen, yo ya me di cuenta, pero que no se han percatado. 26절 27절을 읽어봅시다. Veremos Colosenses 1 del 26 al 27, todos juntos lo leeremos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. 예수님이 어디 계시다고요?
¿Cómo entonces es Jesús? 너희 안에 계신 그리스도가 하나님의 비밀입니다. Entonces, este Jesús que está en vosotros es el misterio de Dios. 하나만 더 찾아봅시다. Veremos un versículo más. 마태복음 13장 11절에서 17절 Entonces veremos Mateo 13 de los versículos 16 al 17. 같이 읽어봅시다. Lo leeremos todos juntos. 시작. Mateo 13 del 16 al 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. 17절까지 11절에서 Entonces desde el versículo 11 hasta el 17, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos, los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니니라. Porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. 진짜로 여러분들에게 복음을 깨닫지 못하면 여러분들의 모든 것이 다 빼앗기게 돼 있어요. Si verdaderamente no se percatan del evangelio, todo les será quitado. 도무지 듣긴 들어도 아무나 듣고 깨닫지 못하는 게 복음이라니까. Entonces, aunque lo escuchen muchas veces, no cualquiera lo puede escuchar. Eso es el evangelio. 예수님이 복음 전하면 다 영접했습니까? 아니에요. Cuando Jesús proclama el evangelio, todos lo aceptaron. No es así. 예수님이 능력이 없어서 아니라니까. ¿Acaso es porque Jesús no era poderoso? No es así. 사도행전 13장 48절에 영생을 주시기로 작정된 자들만 이 복음을 깨닫고 영접하고 자녀가 될 수 있어요. Entonces en Hechos 3:48 nos dice que aquellos que fueron preparados para esta salvación desde antes de la fundación del mundo, solo ellos se percatarán y le recibirán. 사도 바울이 복음 전하는데도 못 깨닫고 핍박했다니까. Entonces incluso había personas que Saulo les predicaba el evangelio y las personas no se percataban y lo perseguían. 이 복음을 깨닫도록 하나님이 준비한 영생 주시기로 작정된 자가 있어요. Entonces hay personas preparadas desde la fundación del mundo para que ellos puedan recibir ese evangelio. 이 리몬에도 합당한 자가 있다니까. En Limón hay personas dignas también. 하나님이 원하는 자, Hay personas que Dios desea. 합당한 자, Las personas dignas. 하나님이 준비한 사람. Las personas que Dios preparó. 그 사람에게 이 복음이 전달돼서 빨리 살려내면 이 적이 살아나게 돼 있다니까. Si les compartimos el evangelio a ellos, entonces ellos se percatarán y cobrarán vida. 여리고 성의 기생 라합이 복음 받으니까 여리고가 무너졌어요. Así como en el pueblo de Jericó, cuando la ramera Rahab había escuchado este evangelio, se cayó toda la ciudad. 여러분들이 복음 받으면 리몬이 무너지고 코스타리가 무너져서 하나님의 나라가 임하게 될 줄로 믿습니다. Si ustedes verdaderamente tienen ese evangelio y lo comparten, entonces toda Limón, toda Costa Rica y toda Latinoamérica caerá. 할렐루야. Aleluya. 그래서 오늘 10분 정도 휴식하고 나서 복음과 전도에 대한 걸 여러분들에게 전달을 해드리겠습니다. Después de descansar 10 minutos, les compartiremos acerca del evangelio y el evangelismo. 기도합시다. Vamos a orar. 살아계신 하나님 감사합니다. Dios Padre viviente, te agradecemos. 우리 리몬을 축복하여 주옵소서. Bendice a Limón. 이 교회를 축복하여 주옵소서. Bendice a esta iglesia. 목사님과 중직자들과 성도들을 축복하여 주옵소서. Bendice a los pastores, a los líderes y a todos los creyentes. 정확하게 예수가 그리스도라는 복음과 전도의 비밀을 깨달음으로 정말로 코스타리카와 중남미와 당대 세계복음하는 축복이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Obra para que verdaderamente todas las personas de aquí se puedan percatar del evangelio, para que se pueda salvar toda Costa Rica, toda Latinoamérica y todo el mundo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.